300 grama nekog sira za picu, 300 grama šunke, to je šunkerice koju sam koristio, može i šunka za picu. Narezati sve na kockice, 1 decilitar pasirane rajčice, malo papra, origana, šećera, soli i ulja promiješati i spremiti u hladnjak sve do upotrebe. Čak i to će vam biti previše, ali na kraju ovog video recepta ću vam pokazati kako sve to dobro iskoristiti. Možete koristiti oko 20 grama svježeg digo kvasca ili paketić suhog digo kvasca od 7 grama. Provjereno uspijeva na oba načina, tako da znate. 100 grama bilo kojeg glatkog pšeničnog brašna, 12 grama šećera, 3 decilitra mlake vode, nikako vruće. Ostavite da se diže 20 minuta na sobnoj temperaturi. 180 grama jogurta, čvrsti ili tekući, svejedno je, pola decilitra suncokretovog ulja, 2 jaja, 450 grama istog brašna, 15 grama soli, dobro miksati ručno par minuta ili još lakše u električnom mikseru. Kalup namastite ili premažite maslacem i pobrašnite, a višak brašna otresite. Papirnate košarice za mafine nisam koristio, a niti isprobao. Naime, bojim se da bi se teško vadili na kraju, pa zbog toga. Dodati sada samo šunku, ne sir, naravno za vege verziju samo izostavite šunku. Ovo je jednostavniji način. Dodati samo malo umaka, ne previše. Ponavljam, na kraju videa ću pokazati još jedan savjet. Peći je odmah bez čekanja i dizanja na 200 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, peći također 20 minuta, ali na 180 stupnjeva. Ako nemate kalup za mafine, napravite jedan baš veliki. Još je brže i još jednostavnije, a isto je zaista ukusno. Samo pecite u tom slučaju oko 25 minuta do pola sata na istoj temperaturi. Staviti ću link u opis ispod videa, pa možete taj kompletan video pogledati od početka. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne slične izvedenice koje bi volio da probate.